आम आज ओलाशुणी गुंफा महापुरुष अरक्षित दासों पीठ यही ओलाशुणी पीठ को आम आज आसीचे देखिपे। पहाड़र शिखर रे महापुरुष अरक्षित दासों ये पीठ किपरि महापुरुष ये साधना करुले आ महापुरुषों विषय रे अनेक किछि गाथा अच्छी जो गाथा गुड़िक विषय आम महंत कथा हेबा। सुंदर दुकान मान सब पड़ी श्रद्धालु मान सुलभ शौचालय व्यवस्था पीठ को आसी देखिपे सुंदर कारुकार्य मंदिर को जीवा। मंदिर परिसर अत्यंत सुंदर और मनोरम देखिपे सबुजिमा भरा प्रभु अरक्षित दासों पीठ अनेक दिन से अभिलाष आज पूरण हम। पार्श्व देवता देखिपे मानसिक ये मानसिकधारी माने ये मानसिक करी किपरि भाव सुंदर भाव मानसिक करी धागा बांधुचंती। सही वृक्ष बट ये परिसर को आसिले आपण माने भोग दुकान मध्य पीठ रे पाइबे। अनेक पूजा सामग्री मध्य यज्ञ ये पीठ रे मध्य यज्ञ करा जाए। अनेक पार्श्व देवादेवी अच्छा आम पार्श्व देवादेवी टिके देखा दर्शन करवा आसतु। ये महेश्वर मंदिर सुंदर गाथा अनंत शयन रे प्रभु नारायण रोषशाला पाकशाला को आम कौचे। यही ओलाशुणी गुंफा उपर को आपण मैंने आसिले ये भोजी करा जाए देखिपे। भोजी निमंते सुंदर चूला मान सब किपरि खोल जाइए। अन्यत्र देखा गले ये जगार बाहाघर व्रत ये सब करा जाउछि। सुंदर परिवेश यह सहित ये धामर अनेक किछि कहानी रोची किछि किंवदंती अच्छी यही ओलाशुणी विषय आम जानिबा। यह सहित शांति लगुच मनर शांति यही मनर शांति तो यही अरण्य ही हमको दौर देखिए। अन्य एक पार्श्व पहाड़ आपण मैंने आसतु ये ओलाशुणी गुंफा को आसतु। ये ओलाशुणी गुंफा विषय अनेक किछि कहानी अच्छी आपण मैंने जानतु। कारीगर कौशली कारीगर माने थिले सही कौशली कारीगर मानक द्वारा अनेक मंदिर निर्मित होइछि। एठारे मध्य सहीपरि ए गुंफा मध्य तैयारी कराइछि। कुटी कम जहाँ कह जाए आम मंदिर रे शिलार ये सब खोदित करी मंदिर रे आम रखुछु। यही विषय आम अनेक कथा हेबा पूजकों सह बा महंतों सह आ किछि मंदिर बुली देखिबा आसंतु। महेश्वरंकर पुत्र जे विद्यादाता गणेश ये विद्यमान माँ लक्ष्मी
धनर लक्ष्मी जहाँ पाखु आम धन पाई था ये सही माँ प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ गौतम बुद्ध कृष्ण राधा साई सुंदर प्रतिमूर्ति यह स्थान में पार्श्व देवता एवं गुंफा जो गुंफा विषय में किसी कथा है ये जो ओलाशुणीर गुंफा बोली आम कहूचे ये हूँ से गुंफा शिवंकर किसी छवि सोमनाथ मल्लिकार्जुन केदारनाथ ग्रीष्णेश्वर महाकालेश्वर काशी विश्वनाथ त्रबंकेश्वर रामेश्वरम नागेश्वर वैद्यनाथ भीमाशंकर यही सब महेश्वरंकर अनेक छवि प्रतिछवि सब एठारे रखा जाइछि। आसंतु आमे एबे मंदिर जिबा। अरक्षित दासंक जो पीठ आम आसी पहुँचे आमर मुख्य पूजक अच्छा पूजकों सह आज यही महापुरुषों विषय आम कथा हेबा पंचसखां विषय अरक्षित दासों विषय ओलाशुणी गुंफा विषय आस कि जाना कहतु आज्ञा। महापुरुष होती पूर्ण ब्रह्म पुरुष सी होती महापुरुषों कौन विकार नहीं अलग देवादेवी पीठरे माने अलग प्रकार भोग भोग उपर बारण अच्छी ये कौन बारण नहीं महापुरुष विकार विहीन पुरुष महापुरुष होती शून्य पुरुष महापुरुष होती जीवंत ठाकुर जहाँकि ललितगिरी चुट्टी जो छाड़ी से बढ़ुची महापुरुष यहाँ हूँ माने जीवंत समाधि यहाँ हूँ जीवंत समाधि महापुरुषंकर आ महापुरुष कर मेला जो एकादशी माने कृष्णपक्ष एकादशी सरी जात्रा सारी ठाकुर प्रति बहु भक्त मानसिक नहीं आसती महापुरुष समस्त दुख भी दूर करती जी जो बड़ी डाके से टाइप शून्य पुरुष से शून्य पहुँचिक कार्यक्रम करती। ये धाम आमिषर जो व्यवहार रही प्रभु अरक्षित आमिषर व्यवहार रही लोक मान आत्मा शांति से माने ये करती महापुरुषर ना जे आमिष माने भोग हवाटा उचित से लोक मान माने ये करके माने भक्त मैंने आसिक से माने सब आमिष भोग लोक कथारे प्रचलित से तो 275 वर्ष पूर्वे जो महापुरुष आसिक पहुँची से जंगल थिला रास्ता घाट किसी ना से आमिष कौन कर जो जी जहाँ दिखती विकार ना से महाप्रसाद बनई से आमिष देले से महाप्रसाद परिणत करके पाते महापुरुष महापुरुष होती स्वयं ब्रह्म पुरुष से जो पूर्ण ब्रह्म आउ विषय आम कौन कह प्रभु महापुरुषों पाखे पोड़पिठा भोग लगे प्रिय भोग बोली से विवेचना कर प्रभु पुरी जाइए पुरी विमला माता को पोड़पिठा अर्पण करते भोक उपास आनिक से पुरी से जो नड़िया बाड़ी जा बसते चोर चोर कर गोड़ौता बेले विमला माँ आसिक निजे पोड़पिठा हाथ पोड़पिठा पोड़पिठा प्रिय भोग विवेचना कर जय जय पूर्ण ब्रह्म परम पुरुष जप से नाम ब्रह्म अरक्षित दास यहाँ हूँ माने भजन महापुरुष अरक्षित दास प्रभु अरक्षित महापुरुष आज यही अरक्षित दासों पीठ को आसी आमे अनेक किसी तथ्य जानिले आमर जो ऐतिह्य उपर जो आलोचना सब रखा जाउछे ए आलोचना द्वारा आमे किसी जानी पारुछे होय तो ए धाम रे
जो पोड़पिठा अरक्षितंकर जो पोड़पिठा को प्रिय भोग बोली कहुई ये धाम को आसिले आपण मैंने जदि किसी रोषेईबासर व्यवस्था करेंगे ताहले आपण मानक आणिक आसवाक पड़ो सामग्री सब आपण मैंने देले एठारे आपण रोषेई व्यवस्था करा निःशुल्क एठारे कौन शुल्क दबाक आपन को पड़ो ना। धाम विषय जो पोड़पिठा कथा आम जानिले ये भोग विषय कि आमिष भोग किपरि प्रभु पीठरे महापुरुषों पीठरे होउछि से विषय आम पूजक बा महंत सह किसी कथा हेबा प्रिय भोग पोड़पिठा एठारे मध्य यही पोड़पिठा रखा जाइछि। भोग सामग्री मिलिबो आपण माने आसंतु ए पीठ को अति मनोरम आम पूजकों सह आसतु किसी पीठ विषय में जानिबा। ब्रह्म परम पुरुष जपसे नाम ब्रह्म अरचित महापुरुष अरचित दास राजा घर राधा बाबाखरी राजा पुओ थे मन साधु सांगे मिसवा मन वैराग्य आसला सी राज परिवार को छाड़ी भ्रमण कले भ्रमण कर सद्गुरु कर बुली 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 बहुत जगह से जाइछन्ति बहुत पीठ बहुत पर्वत पर दुख सुख कष्ट सही खंडगिरी पहुँचले भुवनेश्वर खंडगिरी से जो मन निश्चय होगला से मन चिंता कले कि कौटी जीवनटा को रखी आ कौटी रही आते आ बुली पारिनी प्रभु मत ठीक जगह मत पहुँचे दियो आस माँ शाला पीठ पहुँचले माँ आशीर्वाद मिलवर से केन्द्रापड़ा थे नरेंद्र बाबू जमीदार गति आसी पहुँचले पहुँचिकी गोटे विषय है दौरानी कहले जे तमें टे जमीदार कहतु मुझे देखा करी सी कहले जे जमीदार बर्तमान कौन कर आज्ञा सेवार अच्छे ठाकुर सेवार अच्छे बाबा हठात कहले अरे ठाकुर सेवार अच्छे ना घोड़ा किणुच बड़पाटी जो कहले बाबा जमीदार कान में बाजिला कहले अरे हे मु तो ठाकुर पूजा करू करू चिंता करी कौ घोड़ा किणीम बोली ये कि जापारा सांगे सांगे आसी पदा को बाहरी साष्टांग प्रणिपात कले साधुंकर महाराज अजित बाबा पाद तले लुटिगले लुटि कि चिंता कले प्रभु कि भिक्षा देवी मत आस मो पाख कौन देवी कहतु से कहले मत निर्देश अच्छी ठाकुर से ओलाशुणी पहाड़ में मुझे ठाकुर ठाकुर नरेंद्र बाबू ओलाशुणी पहाड़ को लिखिदेले ठाकुर ना ओलाशुणी पहाड़ जो आस पहुँचले लिखिले ये ओलाशुणी पहाड़ पर ओलाशुणी चंडी माँ अच्छा ओलाशुणी माँ अच्छा जो माँ पाखे जो डाणी चिरकुणी भूत पेतनी सब थे बाबा को बहुत दुख देले शोई बसई देले बाबा प्रतिज्ञादिष्ट हवा पर माँ आविर्भाव है माँ आविर्भाव कहले जाओ तुम वृंदावन जो बंशी आण राधा सागर प्रेम कर तुम ये रही सी गले वृंदावन वृंदावन ये राधा माँ पहुँच पहुँच राधा माँ प्रसन्न हेले बंशी देले आज पर्यटन समाधि पाखे पूजा होची बंशी देले बंशी देवा भितर ये आसी बाबा से बंशी की जो बजे माँ कहले तू आज मोर पुओ हेलु मु जाऊँगी तलू मु तले पहाड़ तले रही तो दुख सुख बुझी तू ये मोर जो गुंफा से गुंफा बस तो जीवन में तो कौन साधना सिद्धि कर अच्छी कर बाबा से रही साधना सिद्धि करी ये जगह 20 वर्ष होगा ये जगह से जीवंत समाधि नहीं जीवंत समाधि नहीं से पीठ आज उज्जवलमय उठी सब भक्त मान बहुत बहुत दूर आम भारत वर्ष जिते भक्त मान सब अच्छा संख्या ये आसी बर प्राप्त होती जाऊँगी आमर अरिल बलिया बाबा आसते ये आसिकी ठाकुर ध्यानस्थ होती भी बर प्राप्त कर बर्तमान बंची अरिल बर प्राप्त कर गले महापुरुषंकर जी कामना वासना आसुच्ची ठाकुर तार पूरण कर ये हूँ ठाकुर महान शक्ति से परम धाम अच्छा समस्त मन सुख शांति दिंतु आनंद भक्त मान मंगल करूँ बोल आनंद कबार हरि हरि बोल मुझे मो वक्तव्य शेष कर प्रभु जय जय पूर्ण ब्रह्म परम पुरुष जपसे नाम ब्रह्म अरचित दास। यही महापुरुषों पीठरे आमे अनेक अतीत कथा जानिले किंतु 200 वर्ष पूर्वर ये धामटी कौन थिला वर्तमान यार रूपरेख कौन देखुंत 200 वर्ष धरी जो साधु सन्त माने ए धाम रे रही आसुथिले सेमानक देहांत परे सेमानक निमंते एई जगह रे सब सेमानक पई समाधि मान करा जायछि। महापुरुष
ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତପସ୍ୱୀ। ଏମାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୀଠରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧିରେ ମନ୍ଦିରଟି ତୋଳାଯାଇଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଏହି ଯେଉଁ ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଛି ପୀଠରେ ଆମିଷର ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମିଷର ଯେଉଁ ଭୋଗ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏହି ସବୁ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଏହିପରି ଗଛମାନ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି, ଏସବୁକୁ ଲଗାଯାଉଛି। କିଛି କାଂଶରେ ଗଛ ସବୁ କାଟି ମନ୍ଦିର ବା କୋଠାମାନ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ସବୁ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲଗାଯାଉଛି। ଦେଖି ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଏକ ପ୍ରଜାତିର ସିଜୁ ଗଛ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ରେଣୀର। ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲର ପରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଏହି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାନସିକ ଧାଗା ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବୃକ୍ଷରେ এই ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ କଅଁଳିଛି। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପଢ଼ିପାରିଲେ ତ ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଚପଲ ରଖି ଆସିବେ। ଦୁଇଟି ବାଟ ଦେଇ ଆପଣମାନେ এই ଓଳାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ବା ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏକ ବାଟ, ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେନ୍ ବହି ହେଉଛି ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥ ଲିଖିତ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା। ତାକୁ ଯିଏ ମୂଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିଦେବ, ପଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ ଘରର ପିଲା ହେଇଥିବ, ମହାପୁରୁଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ବିବେକ କରିକି ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର କେହି ଜଣେ ଚଲାଉଛି, ସେଇ ଚଲାଉଛି ଯିଏ, ଯେଉଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଦ୍ଗୁରୁ ନ କଲେ କେବେ ଜାଣିପାରିବେ। ବହି ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ବହି ନାଁ ହେଉଛି ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା। ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା। ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବହି। ବହୁତ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା। ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତାକୁ ଯିଏ କୋର୍ସ କରିବ, ସିଏ ପଢ଼ିକି ମୂଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବେକୀ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ମୋ ଶରୀର କିଏ ଚଲାଉଛି, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କଲେ ଏ ଜୀବନଟା ମୋର ସୁଖମୟ ହେବ ଓ ପରମ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକିରି ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି କିଛି ଅଂଶରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କଥାରେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଆମିଷ ଖାଅ, ଏ ପୀଠକୁ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଭୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମିଷ। ପ୍ରଭୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରଖିଛନ୍ତି, ଶରୀର ଆମିଷ ବୋଲି ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଖାଇବାଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଖାଇବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେ ଆହାର ଜିଣିବୁ ଆସନି, ମନ ନିବେଶୀ ମୋଚରଣୀ, ଆହାରେ ଭଲମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥାନ ଯେମନ୍ତ ମିଳେଇ,
ସନ୍ତ ସେ କରଇ ଆହାର ଏଣୁ ମୋ ନାହିଁ ବିକାର ଏଣୁ ମୋ ଗୁରୁ ଦିବାକର ଯିଏ ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡ଼ି ଦୁଇଟି ପବନ ବହୁଛି ସେ ପବନକୁ ଅନୁମାନ ଚିତ୍ତରେ ଭେଦି ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣରେ ଭୋଜନ କରିବ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଗୀତାରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଅହଂ ବସ୍ୟାନର ଭୂତା ପ୍ରାଣୀନାଙ୍ଗ ଦେହମାଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣାପାନ ସମାଯୁକ୍ତ ପାଚ୍ୟାମିନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଚୋବେଇକି ଚାଟିକି ପିଇକି 4 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭୋଗ କରୁଛି ମୋର ମନରେ ବିକାର ନାହିଁ ଏଣୁ ବିକାର ନାହିଁ ମୋର ଏଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ଭୋଜନ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଗୀତା ମହତ୍ଵ ବାକ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ତଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଅନନ୍ତଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଯୋଗ ସାଧନ କରି ଆମର ଇଏ ବାବା ବଳରାମ ବାବା ଏଇଠି ଯୋଗ ସାଧନ କରି ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ମନନ ଥିଲା ପୂରଣ କରିକି ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଛଣର ଗଦା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଆଜି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଧ୍ୱନି ଲାଗିବ ଏଠି ହୋଇ ଲାଗିବ ଆଉ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ପୋଡ଼ିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ କତିରେ ଛେନାପଣା ଦେଇ ଭୋଗ ହେବ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆସିବେ ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏଠି ଚାରିପଟରେ ମିଳନ ହେଇ ଏଇ ଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ କରିବେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଜୟ ଜୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଏହି ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏ ହେଉଛି ପଛପଟ ବାଟ ଦେଇକରି ଏକ ପାହାଚ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆସ ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେବା ଆମର କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଲେପୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଠାରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମାଆଙ୍କ ସହ ବି କଥା ହେବା ଟିକେ ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନା ବୁଲିବାକୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଉ ଯେଉଁ ଏଠି ତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତଳେ କୁଆଡ଼େ ଠାକୁର ଅଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଯେ ଭୋଗ ଲାଗେ ଏଠି ହେଲେ ଆଇଁଷ ଲାଗେ ଶୁଖୁଆ ଆଦି ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ କହିଲା ଲୋକ କଥା ଯାହା ବାପା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଏଠି ଆଇଁଷ ବି ପୂଜା ହୁଏ ଯେଉଁ ଏବେ ହେଇଥିଲା ଓଳାଶୁଣୀ ଯାତ୍ରା ପୂଜା ହୁଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଇଁଷ ପୂଜା ହୁଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧ କିଏ ଆମେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେହି କିଛି କହନ୍ତିନି ଆମକୁ କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆଗରୁ ନା ଆମ ଜନ୍ମ କ'ଣ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ଉପର ଭାଗରେ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥରକୁ କିପରି ଭାବରେ କାଟି ଏହି ଗୁମ୍ଫାମାନ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ପଥରକୁ ପଥର ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି କିପରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁମ୍ଫା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଥର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠାରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅତୀତରେ ଏହି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆସି ତପ କରୁଥିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପୀଠ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆଉ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାତ୍ରୀ କିଛି ଆସିଲେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯଦି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ବା ରହିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପାନ୍ଥଶାଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାହେଇଛି ଭୋଜନର କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଆସୁଛି ବା 10-15 ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଭୋଜନ କରିପାରିବା
पहाड़र शिखर रे केते सुंदर कारुकार्य मंदिरटी तैयारी करा जाइछि देखि परुथबे। एई बट महावृक्ष भाव रे एठारे दंडायमान। गरुड़ स्तंभ सॉरी एठारे गरुड़ स्तंभ प्रभु जगन्नाथ मंदिर यही अरक्षित दासों पीठ ठारे प्रभु जगन्नाथ मंदिर मध्य निर्माण करा जाइछि देखि परुथिबे। सुंदर भाव रे मत्स्य माने खेलुचंती। ओलाशुणी पहाड़ जोटी आम कहे अरक्षित दासों पीठ यही महापुरुषों साधनार क्षेत्र ये यहीठारे भक्त श्रद्धालु माने अनेक मानसिक करी होम यज्ञर मानसिक करी तो कई पाला संकीर्तनर मानसिक करी आज ये देखिपे मानसिक द्वारा मानसिक फलप्रद होला परे एठारे पाला मध्य रखा जाय पाला रे आयोजन करा जाउछि देखिपे। आमे एही प्रभु अरक्षित दासों जीवंत समाधि पीठ रे पहुँचीचे पूजक अछंती पूजक सह ए विषय आस टिके कथा। ओलाशुणी मठ होछि ओम नासिनी ओलाशुणी जोटी ओंकार ध्वनि सदा सर्वदा प्रतिध्वनित होछि गुंजरित होछि से ओंकार ध्वनि आकर्षण रे बहु श्रद्धालु साधु सन्थ ज्ञानी गुणी आकर्षित होकर ये पीठ को आसते कि आम समस्त गोटे प्रश्न ओंकार ध्वनि कौन ओम होछि अ उ म ये तीन अक्षर सम्मिश्रण रे ओंकार शब्द सृष्टि से ओमटा होछि से ओंकार साधना महापुरुष अरक्षित दास ओलाशुणी मठ में पड़े से ना होछि ओलाशुणी सबुठार बड़ा विचित्र कथा महापुरुष कहते आत्मजीवनी वृत्तांत देखली मकर मास कृष्ण पक्ष तिथि एकाकार रही भक्ति शोभा एकादशी ध्वनि की जागरण कहली रही निश्चिंत अरक्ष रक्ष हबार नाभ अर्थात माघ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि से महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्रीअंगरे विलीन होगापी इच्छा प्रकट करते से इच्छा ही ताकर सार्थक से माघ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्रीअंगरे से विलीन है तेणु
ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି କ'ଣ ଅରକ୍ଷିତ। ଅରକ୍ଷିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅରକ୍ଷିତ ଅରକ୍ଷିତ। ଅ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ କଥା ସିଏ କହିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଳନ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ଅ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଅରକ୍ଷିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ସିଏ ଅକ୍ଷର ସାଧନ କରନ୍ତି, ସିଏ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଉଳାସୁଣୀ ମଠ ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ମଠ। ଯେମିତି ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଉଳାସୁଣୀ ମଠ ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ମଠ। ତେଣୁ ଏ ମଠକୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ଜନିତା ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ, ଯାଇପାରିବେ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା, ସାଧୁଜଣଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା। ଏ ଦୁଇଟାକ କୃପା ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାୟା ପାଗଳା ହେଇକିରି ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଆସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କଥା। ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମାନ ଦେଖିଲ ଥିବୁ ନହେଲେ ଅବଶ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ, ଅବସ୍ତୁ ହଉ ବା ବସ୍ତୁ ହଉ, ବା ଜୀବ ହଉ ବା ସଜୀବ ହଉ ବା ନିର୍ଜୀବ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା କଥା କିଛି ଓଳାଶୁଣୀ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଧାମ ସହିତ ଆମର ଜଡ଼ିତ ପଞ୍ଚସଖା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭିତରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ, ସେ ନିଜେ କହିଲେ ହଜ ସମାଧି ସାଧିବ ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମିଳିବ ଦେହ ହଜାଇ, ହଜିବ ଦେହ ସେଇ ରଖିବ କୀର୍ତ୍ତି, ତା ନାମେ ହୋଇବ ଜଗତେ ଖ୍ୟାତି। ଓଳାଶୁଣୀ ଠାରେ ସାଧୁ ସଭା ହେବ, ଏକାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଯେ ଅର୍କ୍ଷିତ କରିବ, କେତେ 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 ଭକ୍ତମାନେ ସେଠାରେ ମିଳିବେ ଅରକ୍ଷିତ ଠାରୁ। ତିନି ଶୂନ ପରେ ଯେ କହିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତା ପାଦେ ପଡ଼ିବ, କହିଲେ କରିବ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, କହିଲେ କହିବ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ କରିଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ମହାତ୍ମା, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ମହିମାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ମହିମାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କଥା କି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଖୁଡ଼ା ସଦୃଶ ଅଣ୍ଟନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯେ ଦାସ, ତା ମଧ୍ୟ କେଶର ଯେ ଅରକ୍ଷିତ। ଯଦି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ପଞ୍ଚସଖା ମହାପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି, କେଶର ହେଉଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କହିବାଟା ଆମ ଉପରେ ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ନେଇ କହୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚାକର, ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମହିମା କେମିତି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ତୋହ ମନ ଯେବେ ମୋହଠାରେ ଥିବ, ମୋ ମନ ତୋଠାରେ ଥିବ, ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ରାହାସ କାନୁନି ଦିନେ ଭେଟା ଭେଟି। ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ମନଟାକୁ ରଖିବ, ମୁଁ ବି ତୋ ପାଖରେ ରଖିବ। ସଦା ସର୍ବଦା ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୋଲାନନ୍ଦେ ହରି 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 କରିବି। ହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଯାହାର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେ କେବେ ହେଲେ କେଉଁ କୂଳରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସଦା ସର୍ବଦା ହରିଙ୍କ ଗାଥାକୁ ନିମିତ୍ତ ରହେ। ହଁ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ କହିଲା ସର୍ବଦୈବ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଯେତେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ତାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏ ସଂସାରର ମୂଳ ଆଧାର, ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ନେଇକରି ଏ ସଂସାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। କିପରି ଭାବରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସବୁ
ध्यान करुले पूजा करुले से विषय तो आम जानिले से पोड़ पिठा यही भाई को समस्ते जानी गोपाल भाई पोड़पिठा नाम यही महापुरुष अरक्षित दास पीठ को आसिले भाई कथा मन पकेबे और भाई पाखक आसबे फेमस भाई यही पोड़पिठा किसी आपण जय जय पूर्ण ब्रह्म परम पुरुष जप से नाम ब्रह्म अरक्षित दास महापुरुष पोड़पिठा कांजीपाणी सुखुआ भोग लगे महापुरुष कहते माछ मु खाई मांस मु खाई मु तो आमिष खाइनी मु आमिष जीव लालच खाई महापुरुषंकर गोटे केश बढ़ुची ललितगिरी आमरी घर म्यूजियम पाखे हाँ आम जाइलु बंद अच्छे कहले जे नाहांती हाँ देखिए पोड़पिठा सुखुआ पोड़पिठा एवं सुखुआ प्रभु पाखे भोग लगे किंतु सुखुआ तो मंदिर भीतर को जाऊनी मानसिक भोग घर आणवे आणला तुलसी पड़ो भोग कौन मंदिर को मध्य को जाऊँगी ठाकुर पाखक जाए पूरा तुलसी पड़ो निष्ठार आणवे गोबर पानी रे चुली लिपिबे लुगापटा धोइबे जो हांडी कड़े कारबार न हो नुआ हांडी कड़े तैयारी करेंगे नहीं आसवे मानसिक पूरण हुए भोग करेंगे जाते पोड़पिठा कांजीपाणी है प्रसिद्ध यही पीठरे ये जो कहानी सब कहले आपन तो यहाँ बहुत दिन है 30 वर्ष भितर आपन सेमती किसी अलौकिक घटना महापुरुषंकर जानिछन्ति कि से सदाबले बुलुचंती सबुआड़े ये समाधि ने पुरी रे जन को चाबी देले कहले रोषहर चाबीटा रखि था एठू समाधि नौ से जन चाबी दौरान महापुरुष ये बुलुचंती खंडगिरी जाऊँगी मधुदास जाऊँगी कंटिया आश्रम एमती बुली बुली एमती बुलुचंती सदाबले किंतु लोक न जाना को समाधि नहीं कि महापुरुष जीवित अच्छा गोटे चुटी बढ़ुची केश गोटे बढ़ी गोटे पिंडुला हो गला गोटे फरुआ भर हाँ से कथा आम जाइए जहाँ हो आग को आम जाना किंतु केशटी बढ़ुची से बढ़िया कारण सेठाकार किसी श्रद्धालु मैंने कहले प्रभु एवं जीवित अच्छा कहीं केश बढ़ुची बोली से कथा मतामत देते हाँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा पिकनिक जदि कहीं आसती ये से भोजी भात करिथांती यह एक सुंदर पिकनिक स्पॉट मध्य यही विशाल वृक्ष पहाड़ उपरे पहाड़र ऐतिह्य अनेक गछ बड़ बड़ गछ सब देखिपे बनभोजीर आयोजन रही था कहीं ए धाम कौन आमिषर बारण न थाए से हुए तो ये बहुत सुंदर भोजीर आयोजन करा जाए। ये देखिपे पहाड़र रास्ता दे आम यहीपट दे आपण मैंने गाड़ी आनी आसीपारे ऊपर को पछपट जो रहा बाट से पाहाच द्वारा आपण मैंने ऊपर को आसीपारे। आज अगिजलार सुंदर उत्सव ये धाम ये उत्सव पालन करा जाउछि। अगिर अगि जला जीव ये हूँ से धाम ओलाशुणी धाम। ओलाशुणी गुंफा ओलाशुणी पहाड़र शिखर रे महापुरुष अरक्षित दासंक पीठ। पहाड़ कटा जाई किपरि भाव रे रास्ता तैयार करा जाई जोर भाव रे।
ओलाशुणी पीठ को आपण माने आसिले आम कारीगर माने सुंदर मूर्ति सब तैयारी करुछंती। यही ओलाशुणी पहाड़र पाददेश रे सुंदर मूर्ति सब आज जो ओलाशुणी पीठ को आम मैंने आसते आम कारीगर माने सुंदर भाव रे पत्थर को काटी बहुत सुंदर मूर्ति मान सब गढ़ुंट। आस से आज किसी कथा है। अच्छा देखिपे आज्ञा कहे टी ये छोट मूर्ति टे तैयारी करने आपको केते समय लगुच केते दिन लगुच आज्ञा कहना किसी ना कौन ये मूर्ति टी आप जो तैयारी करने आपको केते समय लगुच केमती कौन परिश्रम रोचे कहतु। भाई बहुत समय तो लगी जाऊँगी 15 दिन मसे उपरू लगी जाऊँगी परिश्रम तो देखुं आप बहुत निहाण आम बाड़ी फाड़ी करुँच परिश्रम नथिले कौन काम भी हो पार। हाँ पत्थर रे आपण मानक स्पर्श पाइला परे ये पत्थर केते सुंदर मूर्ति रे परिवर्तित होउछि एक कथा हमें देखिले। हाँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूक्ष्म भाव रे कारीगर माने हमर मूर्ति प्रस्तुत करुछंती बा तैयारी करुछंती देखि करुथिबे एई पत्थर खंड मान को भांगी माने ओलाशुणी पीठ को आसिले एठारे शिल पत्थर निर्मित शिल शिलपुआ चकी आ अनेक सामग्री एठारे देखा पाइबे। बहुत रेट कम बा बहुत सस्तारे मध्य एटी सामग्री बा पत्थर निर्मित ये शिल शिलपुआ बा चकी बहुत कम रे मध्य मिलता है। ओलाशुणी पीठ को आज आम आसीथिले अरक्षित महापुरुष अरक्षित दासଙ୍କ विषय रे अनेक किछि जानिले किंतु पहाड़र शिखर रे महापुरुष अरक्षित किपरि सेठारे साधना करुथिले से विषय जानिले जे प्रभु अरक्षित जेतबेले साधना करबा को आसिले से समय रे एठारे किछि जोगिनी बा माँ शक्ति माँ शक्ति विषय रे किछि वर्णना कले आमे तो ताहा जानिने तथापि कहिसंती जे पहाड़र पाददेश रे सेमानक सह किछि किंवदंती मध्य तथ्य देइथिले हुए तो एठारे मध्य सेही गुंफा अछि आमे जानिबा सन्तु। माँ ओलाशुणी जो ओलाशुणी धाम को आमे आसीथिले महापुरुष अरक्षितଙ୍କ विषय जानिले किंतु एई जगह रे एई ओलाशुणी पहाड़र पाददेश रे माँ ओलाशुणी विद्यमान करिसंती। माँ ओलाशुणी को विषय रे माँ ओलाशुणी को विषय रे आम तो जानिबा पई आसीथिले किंतु महापुरुषଙ୍କ विषय रे जानिले किंतु माँ ओलाशुणी को विषय रे एई जगह रे हमर पूजक अछंती पूजकଙ୍କ सह आमे कथा हेबा एवं जानिबा ए माँ ओलाशुणी को दर्शन करंतु। माँ पहाड़र एक गछर मूल पहाड़र गुंफा मध्य माँ ओलाशुणी यह पलाई ग्राम आम ओलाशुणी पहाड़र पाददेश रे आमे अच्छे। माँ ओलाशुणींकर मंदिर तैयारी करा जाइछि। माँ ओलाशुणी पाददेश रे रही पूजा पाउछंती। यही ओलाशुणी पीठ रे आमे तो पूजक व्यस्त अछंती तथापि आमे ए विषय रे जानिबा पछरे किंतु माँ ओलाशुणी आमे यही ओलाशुणी गुंफा को आसीथिले ओलाशुणी रे आमे जानिले किपरि अरक्षितଙ୍କ विषय वस्तु। ओलाशुणी को दर्शन कला परे आपण माने ऊपर को पहाड़ ऊपर को जाई आम ओलाशुणी गुंफा बा जो पहाड़ अच्छे सेठी को जाई परिबे। माँ ओलाशुणी गुंफा साप जो पलई बड़चणा जाजपुर ठारे। धन्यवाद आज्ञा।